gracias al Señor We give God thanks por su amor y su bondad para con nosotros. for His love and His goodness for us. Hoy quiero compartir And today I want to share un tema a topic que creo que es muy necesario para los tiempos en que estamos viviendo, that I believe is very important for the times in which we are living in, especialmente a la iglesia, especially the church. que necesitamos estar tan en sintonía con el Espíritu de Dios. It needs to be in such synchrony with the Spirit of God. Es tan importante. It's so important. El tema que les traigo hoy The topic that I bring to you today es un tema que a todos nos atañe. is a topic that touches all of us, Yes, sí. affects all of us. Voy a hablarles acerca del espíritu de rebeldía. I'm going to talk about the spirit of rebellion. Y mientras que yo estaba preparando este mensaje, And while I was preparing this message, ustedes saben que a veces uno que espera la dirección de Dios, a veces, eso no es que a veces, es que toma tiempo. sometimes usually, yes, it takes time to prepare a message Yes. Y esperar oír lo que Dios quiere para el momento. and to wait to hear what God wants to say in the moment, in this time. Hace unos días atrás Some days ago, me levanté con estas dos palabras en mi corazón I woke up with these two words in my heart. y decía constantemente intimidad y manipulación. The two words that kept coming constantly was intimidation and manipulation. Y luego en estos días And later on in these days, el Señor me habló de que hay un espíritu de rebeldía. Siempre ha habido rebeldía, the Lord was saying to me there's a spirit of rebellion. There's always been around this rebellion, pero ahora está más incrementado como nunca antes. but it is now like incremented more than ever before, Inclusive el espíritu de manipulación, including the spirit of manipulation, el espíritu de intimidación. the spirit of intimidation. Y sé que he hablado en varias ocasiones And I know that I've spoken on various occasions cómo es tan importante que caminamos en el Espíritu de Dios, how important it is to walk in the Spirit of God, que funcionemos en el Espíritu de Dios, that we'll be able to function in the Spirit of God, que operemos en el Espíritu de Dios. that we'll be able to operate under the Spirit of Les God. había compartido I've shared with you acerca de el estar dominado por la carne, por los 5 sentidos, being dominated by the 5 senses, y poder saber y distinguir cuando uno está siendo dominado por sus 5 sentidos. and how to be able to distinguish when you're being ruled by your 5 senses, Lo cual es importante. which is important. Tenemos esos 5 sentidos no por el lujo de tenerlo, Having the 5 senses is important. We don't just have them just as a luxury, pero cuando uno viene a Cristo, but when one comes to Christ, ya no somos regidos we o are dominados we're no longer dominated o or gobernados governed por nuestros 5 sentidos. by our 5 senses. Las necesitamos We need them mientras que estamos aquí en la tierra, while we are here on this earth. pero también sabemos But we also know que cuando uno viene a Jesús, that when a person comes to las Christ, cosas viejas han pasado. old things have passed away. Tu vieja manera de vivir, Your old way of living, de conducirte, how you behave, de tus pensamientos, your thought life ahora vienen alineándose, is now aligning itself. ahora se alinean, And now they align porque vienes a Cristo, because you come to Christ. se alinean con los pensamientos de Cristo, And now they will align with the thoughts of Christ. se alinean con la palabra de Dios. They'll align with the Word of God. Y es tan importante, And it's so important, más que nunca en este tiempo, more than ever before in these times. porque lo que está sucediendo es, Because what's taking place is cuando uno se revela that when one rebels en contra de la verdad, against the truth, se está encaminando a muerte. they're walking to their death. Muerte espiritual, Spiritual death, muerte física. physical death. Porque el no obedecer la palabra de Dios, Because by not obeying the Word of God, entramos en rebeldía. you enter into rebellion. Y mientras que estudiaba, And while I was ¿qué studying, es rebeldía? what is rebellion? Es ir en contra
contra de una orden. It is to go against an order. Es ir en contra de la autoridad. It is to go against authority. Es desafiar la autoridad. It's challenging authority. Es hacer lo contrario de lo que nos dicen. It's to go contrary to what's being told to do. No, está tan cerca esto lo que estoy hablando. It's so close to me, this topic that I'm touching on. Miremos los hogares, las familias. Look at the homes, families. Miremos que cuando como madres y padres We can see as mothers and fathers, hablamos a nuestros hijos, when we talk to our children, especialmente ya cuando venían creciendo, especially when they were growing up, se le dice al niño, you would tell the child, levanta toda la basura que hiciste aquí, todo el desorden que has hecho, levántalo, límpialo. oh, clean up this mess that you made. You tell your child to clean up the mess you made. Y el niño de pronto dice, no. And the child suddenly says, no. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Es estar rebelando contra tus órdenes. That child is rebelling against your orders. Él está diciendo, no quiero y no lo voy a hacer. The child is saying, I don't want to do it and I'm not going to do it. Inclusive los padres podrán volver a decir, yo dije que lo vas a hacer y lo vas a recoger. And the parent could say, once again, I just told you, you're going to clean that mess up. Y el niño sigue sentado allí, ¿verdad? And many times the child could just remain sitting and not listening Con una rebeldía única. with a type of rebellion. Y de pronto los padres se ponen más fuertes y dicen, te he dicho que tienes que levantarte y a recoger esta basura. And the parent gets more firm and says, I told you to clean up that mess. Entonces el niño se levanta porque ve que ya los padres están más agresivos. So the child now gets up because he notices that the parent is more aggressive now. Pero en su rostro refleja todavía rebeldía. But in the child's face, you can tell there's still that defiant, rebellious attitude. Dice, como quien dice, estoy parado, As if to say, even though I'm standing, pero adentro, but within, en mi interior, in my interior, my inside, estoy sentado. I'm seated Porque todavía estoy rebelde. because I'm still rebelling. Y es lo mismo que nos pasa a los adultos muchas veces. And many también. times this also happens to adults as well. No tenemos que espiritualizarlo todo, We don't have to always spiritualize everything, pero la naturaleza caída but the fallen nature of man continuamente quiere dominarnos. continually always wants to take over. En otras dominate. palabras, el pecado, In other words, sin. la vida de pecado, That life of sin siempre como que quiere levantar su cabeza nuevamente always wants to raise its ugly head para que nosotros vayamos en contra de la palabra. so that we could go against the word of God. Mira, la Biblia dice What the Bible en says Proverbios in 22:15 Proverbs 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Hoy en día dicen que no se puede corregir al muchacho Some say that you can't correct or discipline your child con la vara, with the rod, con lo que la palabra dice. with what the word of God is saying. Pero cuando no hacemos lo que la palabra de Dios But dice, when we don't do what the word of God says, nosotros los adultos, we the adults, los padres de familia, the parents, entramos en rebeldía, we end up entering in rebellion, en desobediencia a la in palabra. disobedience to the word of God. No, a veces buscamos las cosas grandes que, hoy, un pecado grandísimo. Sometimes we look for like, oh, that's a big sin. Pero aún el rebelarte, el desobedecer lo que dice la palabra, But if we rebel or disobey this word, estamos en rebeldía. we're also in La rebellion. escritura dice claramente The scripture says clearly que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. that falling is bound up in the heart of a child. Pero la vara de corrección la alejará de él. But the rod of discipline will drive it far from him. No lo va a It matar, won't kill him. lo va a corregir. It will correct him. Yo estoy segura, padres de familia, I'm sure, parents, si usted ve que su hijo está saliendo corriendo hacia la carretera, that if your child runs out into the street,
De pronto usted va a gritar y va a buscar cómo agarrarlo y protegerlo, ¿verdad? Suddenly you're going to run out and try to grab him and protect him, right? Es lo mismo que la palabra de Dios está haciendo para con nosotros. It's the same thing that the Word of God is trying to show us and do with us now. Él sabe los peligros que vamos a confrontar He knows the dangers that we're going to face, y por eso Él nos está dando las instrucciones which is why He's giving us the instruction para ayudarnos to help us a corregir a nuestros hijos. to correct and discipline our Y children. no solamente corregir nuestros hijos, And not only just discipline our children, pero corregirnos a nosotros mismos but to también. discipline us as well. La rebeldía es sinónimo de personas que no obedecen, Rebellion is synonymous with people who don't obey, ni se sujetan a ningún poderío o autoridad. nor do they subject themselves to a power or to an authority. Es la muestra de una actitud indiferente. It is a show of an indifferent attitude. La mayoría de la gente que se comporta de manera orgullosa, The majority of people that behave in a proud way, egoísta egotistic y en way, desacuerdo con sus superiores, and in discord with their superior, están siendo dominados por un espíritu de rebeldía, they are being dominated by a spirit of rebellion, el cual es desagradable delante de los ojos de Dios. which is not honorable before the eyes of God. Cada vez que nosotros como hijos de Dios Every time as children of God, vamos en contra de las leyes de Dios we go against the laws of o God de los mandamientos de or the Dios, commandments of God, estamos en desobediencia, we then end up being in en disobedience rebeldía. and in rebellion. La Biblia The dice Bible says en Jeremías 48 y verso 29, in Jeremiah 48 verse el 29, pueblo de the Dios, people of el God, pueblo de the Israel, people of Israel, vivía constantemente en rebeldía, were living constantly in en rebellion contra de los mandatos de Dios. against the mandates of God. Y Jeremías, el profeta Jeremías, And the prophet Jeremiah, Dios le hablaba God spoke to y le him decía and told him que el orgullo, that the pride, la arrogancia, arrogance, la soberbia, and the haughtiness, el ir en contra de la palabra de Dios, to go against the word of God, estamos demostrando that we're demonstrating altivez, piety, pride. pride. Estamos caminando, están caminando en altanería, en We're walking arrogancia. in arrogance. Porque cuando uno camina en estos tipos de espíritus, Because when one walks in these types of spirit, estamos demostrando we are demonstrating que sabemos más que tú. that I know more than you. Sé más que Dios. I know more than God. Sé más que esa persona. I know more than that person. Y su actitud es una actitud de And arrogancia, that attitude is an attitude of de saberlo arrogance, todo. of know it all. I'm a Pero know. Dios dijo que iba a castigar, But God says I'm going to punish porque Él detesta because He detests el orgulloso. pride. Ese espíritu de That orgullo. spirit of pride. Tú tienes orgullo, sí, con tus hijos. Ese es otro tipo de orgullo. There are other types of pride, like being proud of your children, Eso es normal. which is normal. Pero cuando tú vas en contra de la palabra de Dios, But when you go against the word of tú God, estás diciendo, yo sé más que tú, Señor. it's as if you're saying, I know more than you, God, El creador. the creator, Tu creador. your creator. Mi creador. My ¿Cómo es creator. que yo voy a saber más que Él? How is it that I'm going to know more than my God? El Proverbios 8:13 dice Proverbs 8:13 says que Dios aborrece y va a batir al altivo. Eso es Proverbios 8:13. He says in Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Por eso Santiago también dice, Which is why James also says Dios resiste a los soberbios, that God resists the proud, pero le da gracia but He gives grace a los humildes. to the humble. ¿Qué hace que una persona sea rebelde? What happens when a person is rebellious? Él está demostrando He's showing
que él está siendo gobernado that he is allowing himself to be governed por el orgullo, by pride, la arrogancia. by arrogance. Y Dios dice que detesta And God says aborrece he detests it. He abhors y it. va a batir al altivo, pero le va a dar the pride, pero le va a dar gracia a los But he will give humildes. grace to the humble. Otra escritura es Isaías, Another scripture is Isaiah, verso 13, verse 13. capítulo 13, Sorry, perdone, Isaiah chapter 13, ajá, verso 11. verse 11. Ese es Isaías 13, verso 11. Isaiah 13, verse 11. Dice, Dios castigará al mundo por su maldad, el impío por su iniquidad. It says, I will punish the world for its evil, the wicked for their sins. I will put an end to the arrogance of, Go ahead. I will put an end to the arrogance of the haughty, and will humble the pride of the ruthless. Él va a humillar el orgullo, la persona arrogante. He is going to humble the arrogant person. Tenemos que caminar en humildad. We have to walk in humility. Cuando caminamos en humildad, And when we walk in humility, nos preparamos we de prepare tal manera in such a que way cuando el enemigo quiere meter rebeldía y desobediencia, no va a tener lugar. that when the enemy wants to bring in rebellion or disobedience, there won't be any room. No va a haber. There won't be any Porque room. el que camina en humildad, Because one who walks in humility camina un espíritu enseñable. walks in a teachable spirit. Un espíritu que quiere agradar a Dios, no a los hombres. A spirit that wants to please God, not please man. Todo aquel que dice ser hijo del eterno Padre, Everyone who says that they want to be the son of the eternal Father, pero manifiesta este tipo de that conductas, manifest themselves in this kind of behaviors, no tiene una buena relación con el Espíritu they Santo, don't have a good relationship with the Holy Spirit. sino que más bien está siendo dirigido por espíritus de las tinieblas. But they are allowing themselves to be directed by spirits from darkness. Si Dios te ha hablado, If God has spoken to you, lo normal debe de ser obedecer lo que te ha dicho. the normal thing to do is obey what He's told you to do. Pero buscamos excusas, But we look for excuses. las que el enemigo te pone en la cabeza muchas veces. Many times it's the excuses that the enemy has placed in your mind. Y Dios está deseando bendecir nuestras vidas. And God desires to bless our lives. Nunca nos dirá hacer algo que va a hacernos daño. He's never going to cause us to do something that will hurt us or harm us. El rebelde The rebellious no acepta corrección. does not accept correction. Estoy describiéndoles quién es una persona rebelde que camina con un espíritu de I'm rebeldía. describing someone who walks under rebellion, who's rebellious. Ni se sujetan a los principios y a los mandamientos de Dios. Neither do they follow the precepts and the commandments of God, Sino que prefieren mantenerse bajo sus pensamientos y placeres. but they prefer to be under their thoughts and their pleasures, Pecando continuamente delante de la presencia del Todopoderoso. sinning continuously up below or within the presence of God. El rebelde se cree sabio en su propia opinión. The rebellious believes he is wise in his own opinion, Sin darse cuenta de que sus pasos lo dirigen a la muerte. without even realizing that his steps are leading him to death. Es decir, el castigo eterno al lago del infierno. Y Dios no preparó el infierno para la humanidad. In other words, he's leading himself to an eternal lake of fire, which God did not create for us. Dios no quiere la muerte del impío. God does not want the sinner, The the death of the sinner. Él quiere que vengamos a salvación a través de su Hijo. He wants us to come to salvation through his Son. Y ese espíritu de rebeldía, And that spirit of rebellion, sabemos de dónde provino desde un comienzo. we know where it comes from. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 1:43 al 45, And God spoke to the people of Israel in Deuteronomy
chapter 1, verses 43 to 45. Y se los quiero leer And I want to read it porque es tanto lo que Dios detesta, because it goes to show how God detests la rebeldía. rebellion. Cuando uno se rebela contra Dios y sus mandamientos. When you rebel against God and His Mira lo commandments. que dice el verso 43 We're going to read, let's look and see what for de verse 43. Deuteronomio capítulo 1, verso 43 al 45. Yo os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. So I told you, this is verse 43, Deuteronomy 1, verse 43. So I told you, but you would not listen. You rebelled against the Lord's command, and in your arrogance you marched up into the hill country. Dios da órdenes e instrucciones. God gives orders and instructions. Su palabra nos habla. His word speaks. Tú no tienes que esperar que alguien venga a decirte. You don't have to wait for somebody to tell you. Es más, More so, Dios te ha dado la habilidad como un ser humano God has given you the ability as a human being para distinguir el bien del mal. to be able to distinguish, determine good from evil. Nosotros nos rebelamos, We rebel cuando hay algo malo. when there's something bad. Cuando algo viene a imponernos a hacer algo malo, nos rebelamos contra eso. When something bad occurs, we rebel against that. O que nos quieren dar algo que sabemos que va a ofender a Dios. Or if we know it's something that's going to offend God. Hay pura presión muchas veces. There's peer pressure. En las escuelas, los niños, There's pressure in school, with the en el children, trabajo, at work, lo que tú ves, What you see, lo que tú what oyes. you hear. Hay una tendencia There's a de tendency querer ser influenciado por esas cosas que no agradan a Dios. to be influenced by things that don't please God. Y el que es hijo de And Dios those who are children of God, tiene que rebelarse contra esas cosas. they have to rebel against those things. Uno puede rebelarse contra las cosas malas, You can rebel against the bad things, pero también muchos se rebelan contra las cosas que son buenas, but unfortunately, many rebel against good things, como la palabra de Dios, like the Word of God, como lo que dice la palabra de like what Dios. the Word of God Y lo que says, Dios espera que nosotros obedezcamos como hijos de and what Dios. God expects of us from what He says in His Word. Por eso somos hijos. That's why we are children Un hijo obedece a sus padres. who obey their parents. Sí, porque qué lindo decir soy hijo de Dios. How nice to say, "Oh, I'm a child of God." Pero qué feo oír que un padre dice hijo desobediente. But how ugly does it sound when a parent says that disobedient child? Porque un padre conoce a sus hijos. Because a parent knows their child. Nuestro Dios es nuestro Padre. And our God is our Father. Y Él conoce sus hijos. And He knows His children. Por lo tanto, Therefore, la rebeldía rebellion es algo que Dios detesta. is something that God detests. ¿Dónde empezó la rebeldía? Where did rebellion begin? Todos sabemos. We all know. Se supone, Supposedly, el primero que se rebeló contra Dios, ¿quién fue? that the first who rebelled was who? Lucifer. Lucifer. Sabemos quién era Lucifer, ¿verdad? Do we know who Lucifer is? Para los que no conocen quién era Lucifer, For those who don't know who Lucifer is, era el ángel más precioso, el querubín más lindo que Dios creó. he was the angel that God created that was the most beautiful angel. Era el director de las alabanzas, de la He adoración. was the director of praise and worship in heaven. Pero llegó un día But there came a day que él quiso ser más que that Dios. he wanted to be more Y than God. Isaías 14 nos dijo We can see in Isaiah chapter 14, verses 12 to 14, cómo este querubín hermoso, how this beautiful cherub, que se llamaba Lucero, who is called Lucifer, Dios tuvo que tomar autoridad God had to take authority sobre él. over him. La Biblia dice en Isaías 14, The Bible says in Isaiah 14, verses 12 to 14, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? how you have
have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Imagínense, Imagine that. él dijo, He said, este ángel, this angel, creado por Dios, created by God, dijo, says subiré, that I will mount, I will ascend, subiré I will ascend al trono to the throne de Dios. of God. Levantaré mi trono allí And I will raise my throne there. y seré semejante al Altísimo. And will be like the Most, make myself like the Most ¿Quién High. le ha dado a él autoridad para hacer eso? Who gave him authority to do that? ¿Quién le dio órdenes para hacer Who eso? gave him orders to even do that? Su corazón se llenó de tanto orgullo His heart was filled with so much pride porque era el ángel más precioso, más bello que Dios había because it creado. was the most beautiful, most precious angel that God had created. Pero cuando tú quieres ir más y hacer más que Dios, But when you now want to be more than God, a Dios no le place. that Y does no le not agrada. please God. Porque el único Dios Because the only God que merece pleitesía, that deserves honra honor y gloria and glory es nuestro Creador. is our Creator. Por eso también Which is why also Dios demostró God showed su ira his ire, contra Lucero, contra Lucifero, against Lucifer, y lo tiró desde los cielos and he threw him down from heaven, hasta a la cast him tierra. down from heaven to earth. Llegó a ser una serpiente, He became a serpent arrastrado y comiendo polvo de la tierra. who was bound to earth and eating from the dust of the earth. De un querubín tan lindo, From a beautiful cherubim now, un ser tan precioso, such a beautiful, precious being, arrastrado ahora sobre la tierra. and now he is relegated or Just, arrastrado is like just crawling on the he's crawling. on the He's floor, now on the crawling ground, on the ground on earth. and eating dust. Yes. That's how God detests rebellion. Esa es la manera que Dios detesta la rebelión. Y voy a terminar con un último ejemplo And I'm going to end with this one example. bíblico. Biblical example. Se encuentra en Primera de Samuel, You can find it in 1 Samuel, capítulo 15, the book of 1 Samuel, chapter 15, el verso 23 en adelante. verse 23 onwards. Se trata de la historia This is the story del rey Saúl of King Saul cuando el profeta Samuel when the prophet Samuel le había dado orden a Saúl had given orders to Saul de que lo esperara to wait for him hasta que él llegara para presentar el sacrificio a Jehová Dios. to wait for Samuel to return to be able to do the sacrifice before the Lord. Pero Saúl veía que Samuel se estaba demorando But Saul noticed that the prophet Samuel was taking a bit long to arrive. y se desesperó And he got desperate y él tomó el atrevimiento and he dared to de funcionar en un oficio que no le correspondía. function in an office that did not correspond to him. Cuando llegó Samuel, el profeta, So when Samuel the prophet arrived, encontró que el rey Saúl había ofrecido sacrificios a Jehová. he found that Saul had already made sacrifices before the Lord. Y esto es lo que
verso And 23. this is what verse 23 says. Dios habló a través de Samuel y le dice God spoke through Samuel and he a Saúl, he tells Saul, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido en contra de la palabra de Dios? How many of us have ever gone against the word of God? ¿Cuántos no hemos desechado la palabra de Dios? How many of us have ever rejected The word. the word of God? La rebeldía es tan grave como la adivinación The rebellion is as serious as divination or witchcraft y la arrogancia. and arrogance. Porque cuando uno tiene esa arrogancia, eso es lo que causa que uno va en rebeldía contra Dios. Because when you have that kind of arrogance, that's when you end up going against, walking in rebellion against God. Es como el pecado de la idolatría. It is as the sin of idolatry. Muchas veces uno cree que hoy día el tema del mundo, de la sociedad, dice, tú eres tu propio Dios. Many in this society, the theme tends to be, or the belief tends to be, you're your own God. Haces lo que a ti te da por gana. Do what you want to do. Si se siente bien, hágalo. If it feels good, just do it. Aunque si es algo que va a dañar a una persona. Even if it's going to hurt somebody else. Porque a ti te plació y te sentiste hacer un daño, está bien. Because it made you feel good to do something against somebody that caused hurt, then do it because it felt good for you. Se nos olvida que hay repercusiones. We forget that there are repercussions. Hay lo que la Biblia habla de que hay una ley. The Bible talks about that there's a law. Lo que sembramos, What you sow, cosechamos. you will reap. La idolatría es tal como la adivinación. Idolatry is like divination. Mas Jesucristo But Jesus Christ nos hizo recordar has reminded us en el capítulo 53 del libro de Isaías in Isaiah 53, verse 5 y el verso 5. and verse 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La rebelión trae castigo, amados. So Isaiah 53, Isaiah 53 verse 5 says, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Mi mensaje para ti hoy es, My message for you today, Jesucristo vino a perdonarnos, a limpiarnos that Jesus came to forgive us, to cleanse us de todos nuestros of pecados, all of our sins, e inclusive including el espíritu de the rebelión. spirit of rebellion. Ese espíritu no debe de funcionar o operar en tu vida. That spirit should not be able to operate or function in your life Si tienes a Jesús como Señor de tu vida. if you have Jesus Christ as Lord of your life. Él dice, Él fue herido por nuestras rebeliones en la versión hispana. In the Spanish version of this scripture, it says that Jesus was bruised or was bruised for our rebellion. Él pagó el precio por tu rebelión He y por mi paid the price rebelión. for your rebellion, for my rebellion. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. The punishment that brought us peace was upon him. Es una decisión ser obediente o desobediente. It's a decision whether to be disobedient or obedient. Es una decisión caminar en el espíritu de rebeldía
o en el espíritu de humildad. It is a decision to walk in rebellion or to walk in humility. Sabemos que hay castigo para los rebeldes. We know that there are punishment. Thank you. Porque- Punishments for those who are rebellious. Por eso Jesucristo dijo que Él llevó nuestras rebeliones, tomó, That's why the Bible says that Jesus took our rebellion, porque Él sabe because He knows que si seguimos en rebelión estamos en contra del Padre. that He knows that if we continue in rebellion, He knows that we will be contrary to the Father. Por eso Él vino, That's why He came, para to salvarnos, save para us, rescatarnos, To rescue para us. volvernos al Padre, to bring us back to the Father, para que nos sometemos al Padre. so that we would be able to submit to the Father. ¿A quién tú te estás sometiendo? Who are you submitting to? ¿A cuál autoridad te estás sometiendo? What authority are you submitting yourself Cuando nos to? rebelamos contra Dios, When we rebel against God, estamos sometiéndonos al reino de las tinieblas. we are submitting ourselves to the kingdom of darkness. Pero cuando nos humillamos ante Dios But when we humble ourselves before God, y buscamos su we presencia, seek His presence, su dirección en His nuestras direction vidas, in our lives, entonces estamos agradando a Dios. then we are honoring God. Estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios. We are submitting to God's authority. Es el anhelo de Dios That is God's desire, que nos sometamos, that we submit ourselves, que resistamos that we resist al enemigo, the enemy, que resistamos that we resist el espíritu de the rebelión, spirit of que rebellion, resistamos We resist la desobediencia, disobedience, la arrogancia, arrogance, que that resistamos we resist la altivez, the pride, thank you, que lo resistamos, that we resist it. porque todas estas características Because all of these characteristics que acabo de that I mencionar just mentioned, lo lucía Lucifer en su corazón. Lucifer had in his heart. Soberbia, arrogancia, Arrogance, altivez, pride, todo eso all those te things aleja de Dios. will cause you to be distant from God. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando What desobedecieron? did Adam and Eve do when they sinned? Lo primero que hicieron, First thing that they se did, they escondieron. hid themselves. ¿Qué hace que el hombre quiera esconderse de Dios? What causes a man to hide themselves from God? El pecado, Sin, la desobediencia, la disobedience, rebeldía. rebellion. Es tiempo It's time de arrepentirnos. to repent.